we're gonna play Jack and Poy. So, ilang version? Ay, ilang version? Ilang points? Base out of 5. 10. 10, okay. 1, 2, 3, bitaw, ganun. Jack and Poy. Ah, 1, 2, 3, go. Jack Jack and and Poy. Poy. Boom. Jack Jack and and Poy. Eh, hindi pa ako Jack mag... and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. 3-0. Jack and 4-0. Ano ba yan? Walang ba? Kalaro. Joke lang. 1, 2, 3. Wow, 1. Congrats. Uy, 5. Jumbo! Jumbo pa talaga. Balon. Ay, balon na wala. Hindi. Hindi balon. Ano ba? Well. Oh, pasok mo. Mapupunta. Ano Ay, yun? may well kayo. Wala. Ulit. Joke lang. 1, 2, 3, go. Oh, Ay, wala. 6. Ano yan? 6 tsaka 1. 6. Ano? Go. Ah. 7. Ah. Uy! Teka lang. Humabol ka man. Ba't ka na gaganyan? Hindi ko. Ah. Isa na lang. Uy, teka lang. Bakit pa rin yan? 6 na. Eh, 7. 8. Ah. Teka lang. Hoy! Ah! Uy! Bakit ganyan? 9. 10. Yeah! Pinatay ako. Then, Pinapalo oh, kasi ako para hindi, ano, oh, hindi, eh, oh, hindi. pinapalo. Ano yan? Ano yan? Para talo. Tinom. 3/0 na. 3/0.